अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स। मैं हूं सुमैया रिजवान। मैं हूं मुदस्सिर इकबाल और मैं हूं कनीस फातिमा। 6 बजे के बुलेटिन में आज बात होगी बड़ी अदालत में बड़ी सुनवाई। कप्तान का खिलाड़ियों को पैगाम। डार्न लैब के डार्लिंग। 5 आदमी 5 कहानियां खत्म। हक मांगना जुर्म ठहरा। और बेहतरीन खिलाड़ियों में कौन? और बड़े मामले में बड़ी अदालत ने बड़ा हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अरशद शरीफ के कत्ल का मुकदमा आज ही दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने मेडिकल रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। कीनिया जाने वाली तहकीकाती कमेटी की हतमी रिपोर्ट भी तलब कर ली। आज खुद नोटिस में चीफ जस्टिस सोमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, मामले को संजीदगी से ले रहे हैं। सहाफियों के साथ बदसलूकी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। शहीद की अहलिया जवेरिया सिद्दीक ने मुकदमा अरशद शरीफ की वालिदा की मुद्दत में दर्ज करने का मुतालबा कर दिया। बड़े केस में बड़ी अदालत का बड़ा फैसला। अरशद शरीफ के कत्ल का मुकदमा आज ही दर्ज करने का हुक्म। मेडिकल रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार। तहकीकाती कमेटी की हतमी रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस सोमर अता बंदयाल ने मामले का आज खुद नोटिस लेते हुए केस समाअत के लिए मुकर्रर किया था। केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल, सेक्रेटरी दाखिला और दीगर आला हुक्काम पेश हुए। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट अब तक क्यों जमा नहीं कराई गई। हर इंसानी जान को संजीदगी से लेना होता है। सहाफियों के साथ बदसलूकी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि राना सनाउल्लाह के देखने के बाद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दी जाएगी। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या वज़ीर दाखिला को रिपोर्ट तब्दील करनी है, क्या वज़ीर दाखिला को बुलाएं, कहाँ है वज़ीर दाखिला। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कल रिपोर्ट पेश कर देंगे। चीफ जस्टिस ने नाराजगी का इजहार किया, हिदायत की रिपोर्ट आज ही जमा कराएं ताकि कल इस पर समाअत हो सके। रिमार्क्स दिए 43 दिन से रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। 5 रुकनी बेंच हालात की संगीनी की वजह से ही तश्कील दिया है। शहीद की अहलिया जवेरिया सिद्दीक ने मुकदमा अरशद शरीफ की वालिदा की मुतालबा कर दिया। मैं तो चाहूंगी कि ये मेरी जो सास साहिबा हैं जो कि अरशद की वालिदा हैं, उनकी मुद्दत में जो है वो दर्ज हो। बोल न्यूज से गुफ्तगू में बोली, अदालत ने हुक्म दिया तो इद्दत के बावजूद बयान दूंगी। अदालत उस्मा में केस की समाअत कल फिर होगी। फवाद चौधरी ने कहा अरशद शरीफ को वतन छोड़ने पर किसने मजबूर किया, 16 FIRs किसने दर्ज कराई। अरशद शरीफ को दुबई छोड़ने पर किसने मजबूर किया। ताकतवर हलके अपनी मर्जी से रिपोर्ट्स बनवाकर हकायक छुपा देते हैं। उम्मीद है असल हकायक अवाम के सामने लाए जाएंगे। बोल से गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि बोल न्यूज शदीद दबाव के बावजूद डट कर खड़ा रहा। आज पूरा पाकिस्तान सरापा एहतजाज है। उनका कहना था सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लेने में देर की, लेकिन शुक्र है नोटिस ले लिया। जमील फारूकी और दीगर सहाफियों के साथ भी जो हुआ उस पर भी नोटिस लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट और जजेस की इज्जत तब है जब वो आइन की हाकमियत के लिए खड़े हों, आम लोगों के, अवाम के राइट्स के लिए खड़े हों। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें देर तो की, लेकिन चलें शुक्र है इस पे नोटिस लिया है। जो सुप्रीम कोर्ट से तवक्को है वो ये है कि वो इन सारे मामलात का जायजा लेगी और शुरू यहाँ से होगा कि उनको पाकिस्तान छोड़ने पे मजबूर किसने किया। उनके ऊपर जो 16 के करीब FIR जाली दी गई वो किसके अहकामात के ऊपर दी गई। UAE से उनको वहां से डिपोर्ट कराने में पाकिस्तान की हुकूमत का क्या किरदार था, कीनिया वो कैसे पहुंचे, और उसके बाद जो इंसिडेंट है उसकी तफसीलात। पाकिस्तान के अंदर जो लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उनको उनके ऊपर दबाव हो सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इंश्योर ये करना है कि दबाव के बगैर तहकीकात कैसे हो, जिसके ऊपर हम सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद रखते हैं कि एक गैर जानबदाराना शफाफ तहकीकात होंगी। अरशद शरीफ का केस तारीखी होगा। छुपे चेहरे और दस्ताने पहने हाथ बेनकाब होंगे। बहुत से लोग रुस्वा होंगे। शेख रशीद अहमद ने उम्मीद जाहिर कर दी। बोल से गुफ्तगू में शेख रशीद बोले अरशद शरीफ पर 16 मुकदमा दर्ज किए गए, 44 रोज बाद भी कत्ल का मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि हुकूमत की किस्मत में जलील और ख्वार होना लिखा है। आप याद रखें ये केस एक तारीखी केस होगा और बड़े छुपे हुए चेहरे और दस्ताने पहने हुए हाथ जो है इसमें एक्सपोज होंगे।
مجھے پوری امید ہے کیونکہ یہ 5 ججز جو ہیں بہت ہی تجربہ کار اور ان کی ایک جج صاحب کی جو ہے فوجداری کیسز میں بھی بڑا ایکسپیرینس ہے. میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ تعالی بے نقاب ہوں گے بہت سارے لوگ. ان کی قسمت ان کو ذلیل و رسوا کرانے کے لیے 27 کلومیٹر اسلام آباد میں لے آئی ہے. ایک شخص کی زندگی پہ 16 FIR داخل ہوئی اور اس کی شہادت پہ 44 دن ہو گئے ہیں, ایک FIR داخل. ارشد شریف پر عرصہ حیات تنگ کرنے والے مگرمچھ کے آنسو بہانے لگے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ارشد شریف کا قتل ایک افسوسناک واقعہ ہے. اس معاملے پر کینیا کے صدر سے بات کی تھی. تقریب سے خطاب میں شہباز شریف کا کہنا تھا. وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے بھی کینیا کے حکام سے رابطے کیے تھے. ان کا کہنا تھا حکومت صحافیوں کے تحفظ کے لیے اقدامات کر رہی ہے. Which happened in Kenya, and I spoke to the President of Kenya myself and also our Foreign Office Bilawal Bhutto in coordinating Kenyan authorities and I spoke to other agencies in Pakistan for speedy action in this behalf and also return of his body back to Pakistan. I have written a letter to Chief Justice of Supreme Court of Pakistan to constitute a commission and I hope some action will be taken in this behalf. اور اب آپ کو بتائیں کہ عمران خان نے NRO 1 کو قوم کے لیے مہنگا تو NRO 2 شرمناک قرار دے دیا. 1100 ارب روپے کی کرپشن کے کیسز کی استثناء دیا جا رہا ہے. یہ دن دہاڑے ڈکیتی ہے. ہمارے بعض لوگ اسمبلی تحلیل ہونے سے گھبرا رہے ہیں. وی لاگر سے گفتگو میں اتحادیوں کی ہر بات ہماری لائن و لینتھ پر نہیں ہو سکتی. NRO 1 شیر تو NRO 2 سوا شیر. NRO 1 قوم کے لیے مہنگا تو NRO 2 شرمناک. چیئرمین عمران خان کا سماجی رابطوں کی سائٹ ٹویٹر پر پیغام. کہا NRO 1 قوم کو بہت مہنگا پڑا لیکن NRO 2 اس سے بھی شرمناک ہے. 2 بدمعاش خاندانوں اور ان کے ساتھیوں کی لوٹ مار نے 10 برسوں میں قرض 4 گنا بڑھا دیا. ٹویٹ میں مزید لکھا 1100 ارب روپے کی کرپشن کے کیسز کو استثناء دیا جا رہا ہے جو دن دہاڑے ڈکیتی ہے. عمران خان نے کئی رازوں سے پردہ ہٹا دیا. لاہور میں کرنٹ افیئرز وی لاگرز کی ملاقات. بولے ہمارے بعض لوگ اسمبلی تحلیل ہونے سے گھبرا رہے ہیں. اسمبلیاں تحلیل ہونے سے ہماری مقبولیت کم نہیں ہوگی. اتحادیوں کی ہر بات ہماری لائن لینتھ پر نہیں ہو سکتی. عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ کسی اتحادی کی بات اچھی نہیں لگتی تو کارکنان نظر انداز کر دیں. ہمیں ایسی باتوں کو درگزر کرنا چاہیے. نیب کو میں کنٹرول نہیں کر رہا تھا, اب دوبارہ آئے تو احتساب کا نظام بہتر کریں گے. سابق وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں موجودہ حکومت کو مزید وقت دینا ملکی معیشت کے ساتھ ظلم ہوگا. حکومت معیشت و ملک سنبھالنے میں مکمل ناکام ثابت ہوئی ہے. لاہور میں شیخ پورہ قصور ننکانہ کے اراکین اسمبلی اجلاس سے خطاب میں کہا کہ پارٹی کی تنظیم کو عام انتخابات سے قبل مزید متحرک کیا جائے. اجلاس میں اسمبلیوں کی تحلیل اور استعفوں کے معاملے پر مشاورت کی گئی. اراکین کی صوبائی اسمبلی کی تحلیل پر اپنے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی. اراکین اسمبلی نے کہا کہ صوبائی حکومتوں کی موجودگی میں بھی وفاق اور مؤثر سیاسی دباؤ ڈالا جائے. کپتان نے اراکین اسمبلی کو انتخابات کی تیاریاں شروع کرنے کی ہدایت کر دی. اور عمران خان کی کہی گئی ہر بات سچ ثابت ہونے لگی. نیب ترمیم سے حکومتی رہنماؤں کو ریلیف ملنے کا سلسلہ جاری. آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں نیب نے بھی اپنا قبلہ تبدیل کر لیا. وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے اثاثے بحال کرنے کے لیے کارروائی شروع کر دی گئی. نیب نے پنجاب کے مختلف اداروں کو مراسلہ بھی جاری کر دیا. کپتان کی ایک بات سچ ثابت. شہباز سرکار نے سارے کیسز ختم کرنے کی ٹھان لی. وہ اللہ نے ان کو ایکسپوز کیا کیونکہ ان کا مقصد تو تھا ہی نہیں, انہوں نے اپنے کرپشن کے کیسز بچانے تھے. حکومتی رہنماؤں کے کیسز ختم ہونے اور ریلیف ملنے کا سلسلہ مزید تیز ہو گیا. آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں نیب نے بھی اپنا قبلہ تبدیل کر لیا. وہ اللہ نے ان کو ایکسپوز کیا کیونکہ ان کا مقصد تو تھا ہی نہیں, انہوں نے اپنے کرپشن کے کیسز بچانے تھے. وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے اثاثے بحال کرنے کے لیے کارروائی شروع کر دی گئی. نیب نے پنجاب کے مختلف اداروں کو مراسلہ جاری کر دیا. وہ اللہ نے ان کو ایکسپوز کیا کیونکہ ان کا مقصد تو تھا ہی نہیں, انہوں نے اپنے کرپشن کے کیسز بچانے تھے. نیب سرائے کے مطابق عدالتی حکم پر اسحاق ڈار کے اثاثے بحال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. وہ اللہ نے ان کو ایکسپوز کیا کیونکہ ان کا مقصد تو تھا ہی نہیں, انہوں نے اپنے کرپشن کے کیسز بچانے تھے. اسحاق ڈار کے اثاثہ جات میں پراپرٹی, بینک اکاؤنٹ شامل ہیں. سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کے خلاف عمران خان کی درخواست پر سماعت ہوئی. عدالت کا کہنا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا.
کہ کوئی سب کچھ لوٹ کر گھر بیٹھ جائے گا۔ نیب ترمیم سے چھوٹ جانے والے کسی دوسرے قانون کے تحت مجرم ضرور ہوں گے۔ وکیل خواجہ حارث کا کہنا تھا احتساب کے عمل کو یقینی بنانے والے خود اس سے استثناء حاصل نہیں کر سکتے۔ سپریم کورٹ میں نیب ترمیم کے خلاف عمران خان کی درخواست، عدالت کے اہم ترین ریمارکس سامنے آ گئے۔ جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا تھا کہ عمران خان کے سوا کسی اور سیاسی جماعت یا شہری نے نیب ترمیم چیلنج نہیں کی۔ سپریم کورٹ کا کہنا تھا یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی سب کچھ لوٹ کر گھر بیٹھ جائے گا۔ نیب ترمیم سے چھوٹ جانے والے کسی اور قانون کے تحت مجرم کہلائیں گے۔ وکیل خواجہ حارث نے دلائل میں کہا احتساب کے عمل کو یقینی بنانے والے خود اس سے استثناء حاصل نہیں کر سکتے۔ اسلام میں حکومتی عہدیداروں کے احتساب کا حکم ہے۔ اسلام کے مطابق کسی بھی ملک میں ہونے والی نا انصافیوں کا ذمہ دار حکمران ہوتا ہے۔ کیس کی مزید سماعت 7 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ اور اب بات کریں گے سائفر آڈیو لیک میں عمران خان کی طلبی کیس کی لاہور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ عدالت نے ایف آئی اے کی نوٹس پر عمل درآمد روک دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس اسجد جاوید کرال کی سربراہی میں کیس کی سماعت ہوئی۔ عمران خان کے وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ایف آئی اے نوٹس میں کہیں نہیں لکھا کہ بطور ملزم بلایا ہے یا گواہ۔ اس پر جسٹس اسجد جاوید نے استفسار کیا کہ کیا اس کی انکوائری کی گئی کہ آڈیو لیک کیسے ہوئی۔ اس پر وکیل نے کہا کہ یہ نہیں پتا کہ آڈیو کیسے لیک ہوئی۔ عدالت نے کہا کہ اس واقعے کی انکوائری تو ہونی چاہیے کہ آڈیو لیک میں سب کو انکوائری میں شامل کیا گیا، سب کو شامل کیا گیا یا صرف عمران خان سے انکوائری ہو رہی ہے۔ عدالت نے سائفر آڈیو لیک کے معاملے پر عمران خان کی طلبی کے ایف آئی اے کے نوٹس پر عمل درآمد روک دیا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے۔ تاریخ میں پہلی بار عمران خان، آصف علی زرداری، شہباز شریف، مریم نواز، مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو سب ایک ساتھ جلد آ رہے ہیں صرف بول پر۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔